Oh, kana siya. Okay, so the red, muna ni siya ang atong red sa action. Question, before tapadayon. So from equatorial, after a ring flip, kay kani siya mabutang mo ni siya sa baba, muna ni siya. Okay. Now, sige be, tanaw na to. Ang green, asa na na ang green dayon? After a ring flip. Dira siya abay sa kanang naay red sir. Kana bitang sa kanang abay sa red Dili, sir nga kanang sa ibabaw niya gamay. sa kanang carbon, Ang pasabot siguro ni Tessa sir kay sa center up nga kani, carbon. Oo, center up iyang atang pasabot. Yes sir, kana sir. Then kana ding sa ubos dahin sir ang din, kanang din, green dini sir. din ang green, dini? Yes sir. No, dili siya diha. Imagine, ang red na diri, ang green ka-attach ani nga carbon. After a ring flip, this carbon, no, say, label na to ni. This is carbon 1. Our carbon 1, after a ring flip, kunin niyang position. Hmm. Ha? So Ay look nada at siya first sa the taas carbon. sir. So asa dapit ang green? This carbon. Sa ta sa kuan sir sa Ani? Kaning ba? So asa din sakto ba nga kani nga carbon dinhi naka-attach ang green? Kani na red pointer. Correct no? O sige. So diri. So asa dayon ang green mo butang? This one or kani? sa taas ata sir. Ay, di ko sure sir. See, okay na na. Correct. Sa taas. How about the others? Excuse After me, a sir. ring Parang flip, dili mabira siya man guna siya padulong dito. Oh. ay, Mabira okay na po. siya. This one is nasa axial. So dapat mabutang na siya sa from axial position mahimo na siyang equatorial. So asa mang ang equatorial position ani kani or this one For me, sir, kay kanang pa outside na siya, sir. Kanang pa pagawas, sir. outside. Correct. This is the equatorial. So from axial mabutang siya sa equatorial and the equatorial is kani. So this is our green. All right. Excuse me sir, na ko'y question sir. Yeah, yes, question. Rizal Ay ka. regarding sa pag flip sir ba, di ba kay ang kanang green nga kuan sir kanang gid coloran Mm, sir kay mm. naka-align siya sa carbon nga kung asa ang red sir. So pag flip niya sir dili siya ma-align sa kanang kung asa pod na align ng na ay red na kuan sir na circle. What do you mean red na circle? Kani? Kanang sa red na hydrogen sir ba like dira nga line O sir kay kani kaning red. sa first Oh, picture sir naka-align ang kaning green nga hydrogen sir kung asa nakalinya sila sa red na hydrogen sir so pag flip niya sir dili sila kanang apad sir.
or like align sila, sir? What do you mean dapat? Asa siya dapat? Oh, sige, di ba ka sa imong Ay idea. kanang Sa pag after flip, asa dapat ang hydrogen para sa imo mabutang Thessalonica? Kaning green. naka-align dira sa kanang carbon 1, sir. Asa Kanang o abay asa niya, man? sir, na nasa middle, Kani? sir. Kani? Then kanang sa taas, sir, no, sir, Kani? kanang nasa taas. This one? Yes, sir. Naglibog lang ko, Dili sir. ko. Dili. Tanawa gali ang position sa carbon na ang green naka-attach ani nga carbon. Di carbon 1. Sige. Tanga na to number ha. 2, 3, 4, 5, 6. Oh. So carbon after flip, carbon 1 i-pull nato downward, muna niya carbon 1. Carbon 6 move siya ani nga position. So this is our carbon 6. Dapat nakuha ninyo class? Ay, I-pull okay, nato. sir. Gets na, Oh. sir. So para mas klaro nambira nato tanan carbon atom. Carbon 1 bring down, i-flip siya. Carbon 4 ipasaka. Then ang tendency is carbon 1 na muna yung position. So kaning carbon 6 move siya in this position. So muna ni atong carbon 6. So dapat dili man mabalhin ang kaning nga mga hydrogens naara gyapon siya sa carbon 6 mo attach ang green. Ang problema lang is asa siya. Na ba siya sa equatorial or axial? I mean, axial or equatorial. Since initially, this green hydrogen, kaning naka-color nga green, is in the axial position, after a ring flip, maputang siya sa equatorial position. And the equatorial position is this one. Okay, sige. Let's move to carbon number kaning blue, which is in carbon number 3. So this is carbon 2, Carbon number 3, 4, 5. Oh, sige. So in other words, carbon number 3, dinhi na siya, no? Ang yes, blue sir. din sa kaniyang carbon. Then, asa siya nga position? From Nasa equatorial, ubos, sir. nasa ubos. Correct. Alright. So this should be our blue. Nata, ani atong blue. Nasa Alright. So this should be okay. Muna atong answer dapat, no? For number 3. Okay, I hope no ma-picture out na ninyo unsay mahitabo sa molecule kung nay mga ring flip ang buhaton from from uh, s- a specific chair conformation then to another chair conformation after a ring flip. All right. Now, hapit na time. Na-discuss man ni nato ang trans ug cis, no? Sa katong mga part sa naming cyclic same or wala? Wala ko ka-recall. Trans and cis position sa cycloalkane. Wala siya, sir. Wala Ay, ba? wala mo kadumdum, sir. Wala ka dumdum no kung cis o trans. Okay, wala ka dumdum. Sige. Ako po, wa po ko kadumdum. Anyway, o pataw ba? Nadumduman ninyo? Naka-discuss kung cis and trans? Wala pa, sir. Wala pa. Sige, let's forget. Lang sa ng number 2. It's talk about trans 1,4 dimethyl cyclic acid. So assignment ni number 1. Draw 2 different chair conformations of cyclohexanol showing all hydrogen atoms. Identify each position as axial or equatorial. So
draw the two, meaning from one confirmations then to another sa katong ring flip. Ito na mag-perform of ring flip. So that's the two chair conformations of cyclohexanol. Okay. Sige lang. Alright? So, okay. Wala pa wala pud ko ka-recall nga naka-discuss og cis and trans for cycloalkanes. Sige, okay na siya. Ah, ato lang dili lang sa nato na-answeran ang number 2. So, kanina lang number 1. Kining assignment ni pero not to be submitted because I'll be calling next meeting uh, anyone, no, para mapakita yung answer for number 1. So prepare lang mo for the next meeting. We will go back to kanina practice exercise para maansira nato ang number 1 because I think murag time na. And okay, kani pod be. So assignment number 1, assignment number 2, kindly take a picture. Following is a chair conformation of methyl cyclohexane showing a methyl group and one hydrogen. Indicate by a label by a label whether each is equatorial or axial. Assignment number 3. Following is a chair conformation of cyclohexane with carbon atom to 6. Draw methyl groups that are equatorials on carbons 1, 2, and 4. Now, so draw the methyl CH3 no groups that are equatorial on 1, 2, and nara di ay cis trans isomerism. So before okay, wala pa na gyud ta ka-discuss so na pa next meeting na ning cis trans isomerism sa cyclohexane. So nag-una-una ang number 2. So ay lang sa na ang number 2. So assignment kaning number 1. This is assignment number 2. Screenshot. And assignment number 3. Ready lang mo sa inyong answer for next meeting. I'll be calling no anyone in random para ipakita ang answer for kaning nga mga assignments. Alright? Question? Nadugay ta sa chair conformation. Cyclohexane lagi itong cyclopentane ato na-discuss. Okay, wala na ipangutana, mga concerns. So again, we'll see on our next meeting. Our lecture is Friday, no? Yes, At sir. naay mag-take sa test karong Thursday. So, Thursday. Sige. So kung wala na, so that's all for our class today. See you sa next meeting na to. Thank Bye you, sir. everyone. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.